Mejuah-juah ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Turang rasenina si katakan bujur man Tuhan di bata, si engkau naruhkan ras mempersadakan kita, pulung ibas pekan kebatin keluarga, berngi si petulukan enda. Berngi enda kita ipersingati maka kesehatan bagin si penting ibas kegeluhun manusia. Kesehatan kula melinkel kawitana ras kesehatan pertendin manusia. Duana radungkuhi. Arkiteken si maka ibas menjagai kesehatan pertendin. Arus kape ijaga kesehatan kulanta. Gelah banci kulanta endape si pake lakomuji dengan permuliakan gelar di bata. Mari dage si pesikap usuta alura duras kita artoto kita. Tuhan di bata ibas kerajaan surga, bujur ikatakan kami, ibas penemanindu kami, ibas seluruh aktivitas kami, ibas terpagi-pagi nari seh kukuraben enda. Gundari kami erbahan pekan kebatin keluarga berngisi petulukan, temanindu kami ibas benana nari seh kedungena. Urapindu pandita kami sima barendungan ras kami kerina sing ikutisa. Gelah katandu saja imuliakan arah pekan kebatin enda. Bujur Tuhan sasapkan du salah dosa kami, gelah metunggung kami gelari anakdu. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Turang rasenina si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, mari dagi raduras kita ndeken kitab ndenden nomor 205 sindeken kari ayat sada ras peduaken. Relamino Tuhan sikap kami sembaman bandu jenda nusur lamin Tuhan bahan sikap krina ukur kami pebadia oh Bapa regelan datang pasu-pasu kami krina endah Tuhan di batang pas rumah endah nambah kita krina bana alu keamatan mumpung laman bana kula tendi pekerina alo katana ras pasu-pasuna usai kena batang Ibas gelar di bata Bapa si enggo nepa doni endah. Ibas gelar Yesus Kristus si enggo nelamatkan manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si nemani ras engkawali manusia. Perkuah ate ibas di bata Bapa. Ibas anakna Yesus Kristus nari. Ras ibas gelar kesah si badia. Amin. O temanku si ku kelengi, ertoto aku gelah kai si mehuli, jadilah man bandu. Janah mejuah-juahlah bagi kutah maka kegeluhan pertendindu pe mehuli. Si puji Tuhan arah ndendenta, kitab ndenden nomor 412 ayat sada ras ayat 3. Pingko ku Tuhan
Pujin karena pemeri di bata man manusia. Di bata metah kerina geluh manusia. Itahna kerina sura-sura manusia. Dengan katawari manusia kelsehen. Terpujilah Tuhan, sabab ia tahna kerina si jadi ibas kegeluhan kami manusia. Di bata kap ulu pengarapan manusia, si mereken kesehatan kula ras pertendin man manusia. Ipuji ras isembah kami kam Tuhan, sabab ibas kam nari kap kami ngalokan kesehatan ras kejuah-juahan. Pujilah Tuhan okam tinepa di bata. Pujilah ia arah perbahanendu. Makasih pujilah Tuhan arah ndendenta nomor 424 ayat sada ras telu. Dipuji kami kau dibatasi belin alu ende si meriah suari ras berni kawali kami min segala celus bas bercoba sangat kapkalan sirna lembah duwe datang tua ras kesenangan pe sangat kapkalan sirna lembah duwe datang tua ras kesenangan pe Okam silatiras si maba beratan dahi bapa ibrena pengadi bas kesusahan kam pegegehin ape ras Yesus Tuhan lakam bede sangat kapkalan sirna lembah duwe datang tua ras kesenangan pe sangat kapkalan sirna lembah duwe datang tua ras kesenangan pe Kinilah ngasupen manusia jaga kesehatan. Di bata nepadoni enda alu mehuli. Ijadi kena sinasalit guna kiniulin manusia ibas doni enda. Ngaku kami Bapa, erkitekan kerangapan kami piasi mehuli dung nasali jadi kini laulin, ibas gelu kami. Pangan sindube jadi kesehatan man kami, kedungena jadi pinakit erkitekan kerangapan kami. Alami min kami, oh Tuhan. Di bata mereken pemeteh man manusia, gelahna pentar ibas menjagai kesehatan kula ras pertendinna. Ngaku kami Tuhan, megatilah ipake kami pemete si ibre kendu guna jagai kesehatan kami. Lasamkan kami rusur geges silit ibas kami. Oh Tuhan, alamilah kami. Ngaku kami Tuhan, megatilah ipake kami pemete si ibre kendu guna jagai kesehatan kami. Iasamkan kami rusur geges silit ibas kami. Oh Tuhan, alamilah kami. Marilah si aku ken tole kinilah ngasupen tan jagai kesehatan ta,
Ilebe-lebe di bata arah ndendenta. Kitab ndenden 323 ayat 1 ras 2. Surah-surah daging lawanlah tetap, jadilah kam talut tambah gegendung. Surah-surah jahat simbahlah tetap, ngarap laman Yesus tentu kam menang. Pindo gegeman Tuhan gelah kam lalap pagu, ibrena kita menang, menang rasana. Adinkan si jahat, olangi dosa, ukur duman ciho, larci nenggak, pakai kebenaran, gelubas terang, ngarap laman Yesus tentu kam menang. Pindo gegeman Tuhan gelah kam lalap pagu, ibrena kita menang, menang rasana. Padan di bata man manusia. Kata di bata si jadi pergegeh man kala sir pengarapan man di bata nina. Tapi aku kap si pepalem kam. Aku sinambari lukandu. Aku Tuhan kap singgo melasken kata enda. Yeremia 30 ayat 10b. Malam kel ate kala si tetap ngeluh pengarapan man di bata. Arkiteken si mari dage si puji Tuhan. Alu ngendeken kitab ndenden nomor 402 ayat 1 ras ayat 3. Perban kekalangan du, tebusi dudu sangku, alu mambur daranu, geluku jadi baru, asal masuk gagaku, ku ikutkan katamu. Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Perban kekalangan du, jadikan du geluku, mergaras erguna, daskan batu permata, asa masuk gagaku, ku ikutkan katamu. Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Sepaksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena, si tersurat ibas kitab padan simbaru,
Sada Timotius bindu 5 ayat 23. Bagenda kata di bata. Ola kam minum lau saja, tapi inem pe sitik anggur, maka sikap beltekndu, sebab megati kam sakit. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ope dengan dengkehken kata di bata, mari si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Di bata Bapa kami si erkuasa ibas kinirajaan surga. Ibas paksa enda Tuhan, kami enggo sikap gunan dengkehken kebenaran katandu. Ibas pekan kebatin keluarga kami, wari si peteluken. Erpengerapan pe kami, maka kesahndu si badia tetap ringan dengan erkuasa ibas pusuh kami. Gelah katandu enda Bapa, tangkas man kami kerina, jenari igjapkan kami uga pentingna jaga kesehatan, baik secara jasmani, bagepe perukuran kami. Bapa sini surga, pasu-pasu kemahandu, si ipake kam guna nuriken kebenaran katandu Bapa, gelah alu kepentaran sireh nabas kamnari, ngasup pe kemahandu enda, nuriken kebenaran katandu. Ngerana dage kam Tuhan, kami nggo sikap megikensa. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi renungan man banta, ibas pekan kebatin keluarga wari si peteluken enda, tersurat ibas kitab padan sindekah, Mazmur bindu 38 ayat 8 se 10. Ras kita dengkehken kata di bata. Dagingku ngindet erkiteken pinakit. Lalit si mejuah-juah ibas dagingku. Ngalah kel dagingku dengan lanai kelit gegehku. Pusuhku getem. Dehereng aku bansuina. O Tuhan, tahnukap kerina surah-surangku. Kelsehanku pe terbegi man bandu. Pusuhku debet-debet, keri gegehku. Matangku pe enggo seleng. Teman-temanku enggo lanainggit ndeheras aku. Perban ugahan dagingku, kade-kadengku pe nadingken aku. Kalak siatena munuh aku pe itogeng na siding. Gedang-gedang wari, si jahat saja irencanaken na. Gunan cilakakan aku alu tipu si jahat. Tapi aku desken kalak pasak silar pemegi, desken kalak pekak sila bancing rana. Tuhu aku desken kalak silar pemegi. Janah arkiteken si labanci nogani. Tapi o Tuhan, kam saja kap pengarapanku. Dingin kam kap Tuhan di batangku ngalui aku. Olah pelepas imbang-imbangku ersenang-senang sebab kini seranku. Olah pelepas ia meganjang rana arkiteken kini talunku. Menam aku guling, janah lalap mesui kuakap. Seh ijenda. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, ijapa pekam ringan, mejuah-juah man banta kerina. Shalom. Ibas paksa enda kita bengket kubas perenungan
pekan kebaktin keluarga wari si petelukan. Alu tema jabu si mejuah-juah. Jabu si mejuah-juah. Adi si ertiken kata enda, kata mejuah-juah. Enda banci ikataken ibas teks Ibrani Shalom. Shalom. La kurang sadakaipe. Tapi adi ibas pengertiin bahasa Indonesia enda jadi dua kata. Damai, sejahtera. Shalom iartikan alu dua kata damai dan sejahtera. Si menyangkut kubas kegeluhan secara fisik bagepe secara pertendin entah perohani. Damai cakupen aku rohani. Kini teken tapi spiritualitas. Suasana yang memberikan kedamaian. Sejahtera enda lebih merujuk kubas jasmani. La kurang sadakaipe. Maka kata mejuah-juah bas kalak karo. Artina Shalom ibas teks Ibrani. Makana damai dan sejahtera ibas bahasa Indonesia. Pengarap penta jumpa kita sadar sedebatna misi belaskan mejuah-juah. Artinya situhuna la kurang sadakaipe. Sehat jasmani dan rohani. Maka ngositek. Adi jumpa kita temanta mejuah-juah teman ninta situhuna ngolit ije artina masehat ngekam jasmani dan rohani. Bagai kira-kira. Sehat jasmani dan sehat rohani. Sebab memang sangat penting ras menyangkut kubah substansi kegeluhan manusia. Adi jelma sehat jasmanina, sehat karohanina, uga apa pelit kemalmen ate bas ia. Dikamli pepatah nina mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat entah pewaras. Adalah sehat jasmaninta, jiwa entah pengu pasti terganggu. Maka si dua tentu perlu harus si jaga. Sehat secara jasmani fisik. Bagaimana sehat secara spiritualitas hubungan ras dibata mejile. Maka megegeh pertendinta. Ini tentu sangat penting. Ibas kegeluhan jabu. Sebab adi jabu-jabu. La sehat uga pape tetap memberikan dampak negatif. Lah hanya man seisi jabu. Tapi pe banci berdampak negatif. Nang dangi seklewet ta. Uga dagi si ban gelah sehat jasmani ras rohaninta. Adi ibas warisi peduakan pekan kebaktin keluarganta. Sidah tokoh Daniel. Labuati kami ngulihisa tapi mempertegasa. Daniel sangat menjaga kesehatan baik fisik, jasmani, bagi rohani. Dari sisi fisik, ia memilih makanan vegetarian. Lah pilihna daging si isdiakan ibas istana raja Darius. Tapi pilihna bulung-bulung, gulen-gulen. Janah terbukti ia lebih sehat dibanding kalak sedeban si bueman daging. Jenari secara rohani ia terus rutin berdoa ertoto alu teratur. Di bas kitab Daniel iturikan maka ia ertoto 3 kali sadawari. Terus ipupukna spiritualitasna mantuhan. Jadi secara fisik pe Daniel menjaga kesehatan, secara rohani pe jagana kesehatanna. Maka ibas paksa enda tentu jadi pernungan man banta. Tema jabu si mejuah-juah. Uga jabu panci mejuah-juah. Tentuna jabu jabu kalak sirkini teken. Sehat secara daging kula, sehat secara kini teken.
Adi sinen bas kegeluhun donienda melalakap si lasinkron. Lit jelma sehat ke daging kulana, fisikna megegeh, membestang, tapi la sehat rohanina. Jam doa pe mungkin labo teratur, pengeranana pe mungkin labo mencerminkan kalak sirkini teken imagode, kalak Kristen, kalak si itepa di bata sesuai ras gambarna, ras tempasna. Sehat secara fisik tapi la sehat secara rohani. Di kang jelma kurang megegeh secara fisik, tapi secara rohani ia kuat. Tutus arkini teken, mediate, teratur guna membangun pertumbuhan spiritualitas. Pilih kang seidah. Tapi harapenta ibas paksa enda. Ugaglah kita sebagai kelak sirkini teken, jadi orang-orang yang memiliki kesehatan fisik maupun rohani. Tentu si jaga pe kesehatan banci kang reh pinakit. Tapi ngo pasti adi si jaga kesehatan, kemungkinan besar peluang penyakit pasti juga akan lebih sedikit. Pasti lebih sedikit. Salah sada kalau menjaga kesehatan jasmani ema berolahraga dengan teratur. Sebab lid istilahnya, orang yang berolahraga belum tentu sehat. Tapi orang yang tidak pernah berolahraga sudah pasti tidak sehat. Maka gua kita perpulungan ulah kari olahraga kang kita, tapi lah kita sehat. Gua kap ndu ya. Di sadar rombongan kap ndu persekutuan rajin ia senam fitness. Tapi mulih ia senam dai, laus ia rusur ku tukang bakso. Laus ia man BPK, ngom kap ndai ibakar lemak tani naka, maka keri kaban na bue daging dai. Lah kepeken mereken kesehatan. Ngo jelas kel ikatakan bas pustaka si badia. Buai sama daging labo mereken kesehatan. Bas kebatin minggu tapi tanggal 8 dekam piturikan gua kala Israel buai sama daging. Sada jelma 1000 kilo pepulung na leto. Dung nareh pinakit bantuhan. Makanya buai sa daging enda pelabo kepeken sehat. Sebab proses na bas kulanta piga wari maka nggo kering nggo steril ia bas kulantena disipan daging mungkin 4 wari adili kam si bas kesehatan tentu lebih teh duwe maka dekah ia bas guna i proses maka tentu sini naras turang di samping kita menjaga pola makan sehat, pola makan teratur, pola makan bergizi, tentu kesehatan rohani daipel lebih penting. Sebab adilaka bersuka cita pusuhta, kai pe bancikang labu jadi kesehatan. Ratur pe ban perpan, pertunduh, peristirahat rasdebanna, tapi adi ukur endala jore, tangkel kange pinakit. Maka labu salah, bas pustaka enda kata kena, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Elit jirma kelsehen kata waripe. Erdelea teya kata waripe. Latih nari akapna rukur. Periksa ku dokter. Lakap lit sakit du nina dokter. Lali virus kai pe bas daging kulandu nina dokter. Tapi lalap ya kelsehen kai kat nu masalahna. Pusuhna. Enda tentu perlu diperhatikan. Adi genduari kita selama sada minggu ini pasti ngerana karena jabu. Ugaglah jabu entah sehat tentu menyangkut ije anggota keluarga. Bapa, nande, bagepe, anak-anak. Jabu si sehat terjalin ije komunikasi yang baik antara seluruh anggota keluarga. Adili ije berdiskusi, cakap-cakap, sadar sedebanna, jabu si sehat laban silang. Kesimpulan diskusi, mereken keriahan, mereken ketenangan nandangi kerina anggota keluarga. Perlu si bahan. Sebab melalang jabu-jabu la sehat. Dalam arti adinggo kenca hari-hari cakap-cakap serius. 5 menit, 10 menit bancing go sigangan sora. Antara bapar senande.
5 menit saja serius, si perengkon umpamana. Tentu kai si man pekenane. Labo PCA. Rohani perlu ipekena. Lang ikatakan Rasul Paulus man Timotius bas ogen enda. Ikatakan Paulus kang enda man Timotius. Ulalau saja inemdu. Tapi inempe siti anggur. Gelah tahan beltekdu. Sebab rusur kam sakit nina. Lid gangguan kesehatan khususnya ibas beltek. Timotius ibas yang lai. Maka rusur ia kelesehen. Nina Paulus inem siti anggur. Tapi megati kang nintakar cakap pustaka pikata kena inem anggur. Maka lika piga terpuk. Inem naka anggur ngo kasih mabuk. Ingat ya kata enda Nina Paulus. Inem du anggur sitik. Sitik. Labanci melala. Labanci mabuk. Tapi sitik guna mereka kesehatan nang daging kula. Ula kari mulih pekan-pekan yang guka ngerenduka kari sada botol. Lanai kali kari jadi kesehatan. Sebab adim buesa tentu na banci merusak organ-organ dalam bagian tubuh ta. Berbanca kita lanai kasehat. Bueng kita perpulungan berkadiola mencanggo kita pinakitan. Melala kala mbue minum anggur. Ngisap lang ngadi-ngadi bagi kereta api. Mencanggo larang keluarga, larang kalimbubu, larang kembrahan. Pilong ngadi-ngadi. Tapi larang dokter, ngoman pasangan ring 1, ring 2, ring 3 nina. Maka kita ngadi. Adi banci, olah plastimai turah pinakita maka kita ngadi. Ngisap endandai, begela. Sangat penting jadi renungan ta. Maka seni naras turang, seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Mazmur enda igambarkan, uga pemasmur ertoto man Tuhan ibas kini seranna. Tupung se igjap kena uga ia sakit. Maka nina andai dagingku ngindet arkiteken pinakit. Lalit si mejuah-juah ibas dagingku. Ngindet perban pinakit. Lalit sada pe mejuah-juah. Berarti kegeluhan pemasmur Pak Sase tidak dalam keadaan damai sejahtera. Adi magin kita dekam kai pe berikan labu sekap meriah. Pangan tabah pe labu kita merhat. Gawah-gawah pelabu kita selera. Kai pelabu kita merhat. Adi sakit. Maka nina ijenda ngidah ngalah kel dagingku dengan lanai kelit gegehku. Pusuhku getem dehereng aku bansuina. Dekam sitenge adinggo entah si jenguk kalak sakit perpulungan ta. Tah teman ta. Silinia sakit dehereng kaya. Andiko mekuah kelati teta. Kai pinakit na, onggo ka naik kolesterol na, naik darah tinggi na, entah kai deba naik. Mekuah kelateta. Tapi labo kita sadar mon maun. Onggo kakin reh pinakit, ninta ka, piadung na lah kasih jaga kesehatan ta. Nendu, adi sangana kap ndu jarum gantung iya, entah teluah nggo wayare leket pas daging kulane di rumah sakit. Kai pitawarkan dulane boy merhat. Enda gulame ningan lawan terpansan nari. Enda riris daning loya merhat. Maka penting jaga kesehatan. Aula entah sakit maka sitah merga kesehatan. Sebelum kita sakit kita harus wanti-wanti. Si jaga terus kesehatan tai. Maka labu salah bicara cek up kita rutin. Si jaga kesehatan ta. Kita kalak karum boy kakak biar cek up. Kutah kari pinakitku erlampas na kukujoh nintaka. Tapi dokter nganjurkan saya perlu kita rutin check up glasita. Adi stadium sada dengaya mungkin lebih gampang nambah risa. Timbang-timbang nggo parah, nggo lani ngasup maka kita bawa ke rumah sakit. Reh nina tim medis iya di bagenda mujizat naring cabanci nina. Enda perlu maka jagalah terus gelah jabunta banci datkan kesehatan, datkan kejuah-juahan, sehat jasmani dan sehat rohani. Tapi sandaran pemasmur dia jelas. Bicara pe imbang-imbangku atena munuh aku. Teman-temanku nggo tading kena aku. Lanai sada pe ia merhat deh rasaku. Kukam ngenca aku ernalem. Nina pemasmur.
Kuje penundalenta. Jadi orang yang memiliki kerohanian yang kuat, spiritualitas yang sehat, amin pembue tantangan, bue perbeben. Laya salah pilih ingan bersandar. Ia akan bersandar kepada Tuhan, Sang Pencipta. Sidem alu kelengate. Dirikutkan konteks ta genduari. Pandemi COVID-10 siwah. Corona. Awal-awalna sehkel kita biarna. Banci jadi jumpa sekeluargaan tapi lanai kita bagi biasa si perkuanan. Jaga jarak. Ndau-ndau. Kedua hari ngokalik sitik perubahan na. Ngokak biasa tempa. Makana ada si perjateken kedua hari. Bas medan nenda peningan kerja-kerja pengu kami term ke pesertana. Nggo buka jambur 700 kala, 800 kala. Nggo pulung ije. Adi gereja laki tanggit. Jaga jarak kita. Ndauh ke kita. Tapi di jambur dem kita terem. Tum kah takal te. Cakap-cakap hari-hari kak teje. Ngakak kah kita. Memang jarang cipika-cipiki. Tapi lek kang kudah pernah den sentabi man bandu ya muria. Pakai masker kam. Cege cipika-cipiki kam. Mengukak nunggu kena virus ndai ku ayo temandu. Pilih kang kudah maka persingiti bas Pak Saenda. Pakailah terus protokol kesehatan. Pakai masker ndu. Jaga jarak ndai. Cuci tangan. Makana ulah melantar bagelah. Sangat penting si jaga. Tapi iba sepe tentuna tetap kita ngejap. Berpengendeslah kita man Tuhan sebab as Tuhan lah boleh si mustahil. Gelah banci pedas tuhu itemukan janah banci ipakaikan secara tepat guna antivirus corona ndai. Jenari banci kita mulihi normal bagi biasana krina kegiatan ta. Tapi jabu si mejuah-juah tentuna. Laban cilang mejuah-juah damai sejahtera dalam arti fisik bagi ibas spiritualitas. Ada mejuah-juah kita krina. Tentu na malam mateta. Kalau sedih banpe. Banci kita jadi pasu-pasu. Manbana. Makalu bagai. Tentu na ibas berngisi petelukan enda. Tetap kita ngandalkan. Krina kegeluhan jabunta. Man Tuhan saja. Sehat jasmani. Sehat rohani. Dibata si masu-masu. Amin. Mari ras kita toto. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas paksa enda nggo ibrendu kesempatan kemahandu ersumekah. Nggo ngadi kemahandu ngerana Bapa. Tapi te kami kesahdu si badialah pernah ngadir dahin. Guna pepankan katandu kubas pusuh kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami, gelah tetap kami ngandalkan Tuhan. Amin pembui perbeben, bui tantangan. Te kami, tan Tuhan si melias tetap menopang kami di tengah-tengah donienda. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kenduari mari si aku ken kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku teman di bata Bapa, sila arsibar kuasana, sinepalangin ras doni. Aku teman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh tidur sing udang-udang nari, si so kliamen, tergelar si Maria. Sing nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur ku doni kematen. Petelurikin go keke bas matenari, nangki ku surga, perkunulna arah kemohon di bata, Bapa siar sibar kuasana, tanah rehme ia pagi, keranakan si seluruh singgo mate. Aku teman kesah si badia, jangan alit sada gereja si badia, pesan kalak si badia, mengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin.
Sepaksana kita ngatakan bujur man dibata arah persembahan ta. Kata dibata jadi palas man banta emekap. Ndeskenlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sebab bagema arus nakam ersembah man dibata selaku makhluk sirukur. Roma 10:2 ayat 1b. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab denden nomor 385 ayat 1 ras ayat 2. Mari si pebulat ukur taras kita retoto ibas pertoton siapaat. Retoto kita. Di bata Bapa kami si ermulia ibas kinerajan surga. Ibas paksa indah Tuhan, radukan kerina perpulungan du ijapa piringan. Reh kami ngadap kuadap ada pendu. Sebab ijapkan kami, kelengatir pasu-pasu Tuhan lah pernah releka ibas kami nari. Ibas kesempatan endar toto kami Bapa. Nandangi kerina jabu-jabu ngawan perpulundu secara khusus IGBK Perunggun batang serangan enda. Tuhan kam si masu-masu Bapa. Gelah amin pe kami lenga jumpa pedempak. Tapi Tuhan persadakan kami kerina ibas teruh kelenga tendu. Bahan maka menjuah-juah kerina di tengah-tengah jabu-jabu kami. Gelah seisi jabu kami Bapa nande anak-anak. Kerinana tetap ngeluh ibas dame sirahna bas Tuhan nari. Te kami Bapa, kelenga tendu sila pernah releka bas kami nari erbahanca tetap kami pengarapan, tetap kami megegeh ibas kini teken. Bapa sini surga, itotoken kami pe ijenda, nandangi kerina perpulungan du, Tuhan pengasup, gelah banci ngasup kami ngeluh ibas kebiasaan baru, situasi simbaru erkite-kiteken pandemi COVID-10 siwah enda. Gelah alu bagai Tuhan, tuhu-tuhu banci pe kami tetap datkan kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Bagai pe Tuhan singajari kami kerinana, gelah kami tetap be banci ka jadi pasu-pasu man kala sideban. Bapa sini surga itotokan kami jenda, bangsa ras negara kami. Tuhan kamsi masu-masu. Gelah pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden. Bagi pikrina pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara kami enda Bapa, kamsi masu-masu. Gelah alu bagai Tuhan, ibas ia ngaturkan kerina perdalanan kegeluhan di tengah-tengah negara kami enda. Kerina banci erdalan alu muhuli. Gelah setiap kebijakan silakokan di tengah-tengah Indonesia enda Bapa, kerina na banci pehulikan kegeluhan masyarakat Indonesia
sebelang-belang negara kami enda. Bapa sini surga, makuah atendu Tuhan. Bahan maka kerina tim medis pe si terus berupaya ibas paksa enda guna nehken pelayanan nampati nandangi kerina si sakit si terpapar virus corona enda pe kam sim pegegehisa Bapa lah tetap ia megegeh baik secara fisik bagai secara spiritualitas imun tubuh napi tetap meningkat gelah alu bage amin pe ia terus berinteraksi ras kekelengan kami kerina si terpapar COVID-10 siwah banci kerina tim medis enda datkan gegeh kesehatan sirah nabas kamnari bage pe nangdangi kerina kekelengan kami si terpapar COVID-10 siwah kam Bapa si turut campurtan teh kami ibas kam labuli si metahat maka beri kendu ia daya tahan tubuh si kuat gelah tuhu-tuhu Bapa ibas pasu-pasundu banci ngasup daging kulana melawan virus corona si sangana menggerogoti daging kulana te kami ibas Tuhan lalit si metahat Tuhan ngasup ngangkatkan pinakit enda bagaimana Tuhan kerina tim si terus berupaya guna menemukan antivirus corona enda Tuhan kam si masu-masu lah tuhu-tuhu Bapa vaksin antivirus enda itemukan tepat guna banci pakaikan nangdangi kami manusia i belang-belang doni enda Bapa sini surga alami kami basalah dosa kami gelah kami pemetunggung datkan pasu-pasundu bagi pe Bapa itotokan kami jenda kerina kekelengan kami sisangana lit ibas proses pemulihan kesehatan na ertoto kami Bapa gelah Tuhan campurtan Tuhan ngangkatkan pinakit na Tuhan masuk-masuk tambar si sehket manbana gelah tuhu-tuhu kekelengan kami banci sehat. Kekelengan kami si kurang kesehatan na indah Bapa nande Melsi beru si Hombing peringgan 2. Nande Sri beru Milala peringgan 2. Nande Basir beru Siregar peringgan 2. Nande Nita beru Sembiring peringgan 2. Nande Ebi beru Sembiring peringgan 2. Doanta Jaya Brahmana peringgan 3. Nande Hartama beru Tarigan peringgan 4. Nande Frans beru Sebayang peringgan 4. Nande Adi beru Singarimbun peringgan 6. Nande Diego beru Miliala peringgan 6. Bapa Dini entah Budiman Ginting peringgan 7. Bayang Marcela Ras Pitriana beru Karo peringgan 7. Bapa Andi Ginting Batu Gingging Kamis. Juliasta Ginting Batu Gingging Kamis. Kerina desken kami kubas tandu Bapa. Gelah setiap perawatan sisehkan kempaksa. Baik arah tambar sisehkan tim medis. Bagai pe arah pengadep-ngadep ras keleng ate bas keluarga nari. Erbahanca kerina kekelengan kami banci sehat juah-juah malam piatena ibas yandalani kegeluhena. Bapa sini surga ibas paksa endape. Engkau isikapan kami persembahan kami pasu-pasundu Tuhan. Gelah persembahan enda pe bancir guna ipakaikan guna kiniulin pelayanan gerejandu belang-belang GBKP enda. Endam Tuhan totora sembah kami manbandu reh kami ibas Tuhan Yesus pematang geluh kami. Amin. Perpadanan man dibata. Kegeluhan sada pemere dibata simbelin man kala sir kemalangan man bana. Arpadan kami Tuhan, ngergakan kegeluhun si enggo ibrekendu man kami, gelabanci jadi dalan kami arsaksi ibas doni enda. Jagailah kesehatan kulandu, gelah megegah kini tekendu. Arpadan kami Tuhan, ngergakan kesehatan si ibrekendu man kami, sabab adina sehat kula kami, maka pertendin kami pe ikut ngesehat. Gelah reh tetapna ukurta ibas dalanken padanta eman dibata. Ras kita rende arah kitab denden 380 sada ayat sada ras 2.
ertoto kita bagini siajari Tuhan man banta ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarandu ipabadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu idonienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam semana kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhendu, alu tetap erpengarapan man di bata. Guna jadi gegehndu alu kelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal ibabondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malem atendu ibahanna. Amin.